همدوران عزیز 19 июля 2024 Санкт-Петербург. Залив. Залив как называется? Финский залив. Ман аз хонаи дӯстам гуфтам ҳамин дарахт шо як ҷангал дорем, табиқи ҷангал. Ман ин ҷангал ҳозир дар он ҷангал медорам, дар он ҷангал навор мегирам. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Дар он ҷангал омадем. Якум дар пеши мо мебинем. Коллега, это как называется? Малина. Малиновый джангали. Бомаза. Ширин. Аз малинаи мо дида ин ширин. Якун майда. Даруни ҷангал. Роҳравеш қинд аст. اینجا جای آدم گذر نمی شود. به درختور چه کلان یکان جایی که شد تریوان قفا نگاه کنم که با رهگم نزنم. این جنگل رو بینید. نه جایی که شدی آمودم. یک قورباغه بود است. ترسیدم. آن جنگلی حقیقی جنگل های لنینگراد دورتر رایم داخل رایم اگر هر نمود خورشو هر نمود میوه با هست میگوید من اکنون درونی بد نمیرم. من شما از اینجا نشونتیم. جنگل هم خیلی بود است. جنگل های پیتر 3-4 روز شد همینجا دیم. 3-4 روز شد فقط مهمانداری رفیق های روس هستیم. در سینه площадь амониддин ҳамшари худамон пешвоз гирифт. мара меҳмондорӣ бисёр кард. раҳмат амониддинҷон, додари якаш саломат бошӣ. неки навор наомад, навор нахост гирем. хулоси гап ҳамҷорони азиз, мана ин ҷангал будааст. ин ҷангал қати хеле дар дохилаш рафтан ман бисёр наравам ки гум мешавам ба гумонам. дар оинда гум шудам мумкин. ҳамҷорони азиз тамошо кунед. ин хеле гулҳо будааст. намедонам ин чӣ гул бошад. ман баргардам ки гум мешавам. ба диққатон ташаккур.